बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण दीर्घ 18 वर्ष परे राहु निजर स्व नक्षत्र रे प्रवेश करिसेंती। राहु शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करिसेंती, जे कि कली जुगर राजा अटंती एवं वर्तमान ठारू अगस्त 2026 मध्य कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने राहु हेउछंती वायु तत्वर ग्रह। राहुंकर प्रभाव सर्वदा द्रुत एवं आकस्मिक होइथाय। एहा व्यतीत राहु जणे व्यक्तिर जीवन रे दुई प्रकारर झड़ आनी थांती। गोटिए हेउछि से आपणकर समस्त समस्या को दूर करिदेबे एवं आपणकु रंकर राजा मध्य करिदेबे। अन्य परिवर्तनटी हेउछि से आपणकर व्यक्तित्व एवं आपणकर जीवन को हलाई देई पारंती। आपण हठात मध्य बुझी पारिबे नाही जे आपणक जीवन रे एसबु कोन होई जाउछि। तेबे आजिर हे वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा जे वर्तमान ठारू अगस्त 2026 मध्य रे राहु आपणको केउ सब फलाफल प्रदान करबाको जाउछंती। सेथि पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने राहुंकर स्वभाव सर्वदा प्रतारणात्मक होइथाय। तो आपण जदि राहुंकर स्वभाव को बुझी जिवे तेबे से आपणको समस्त प्रकारर सफलता एवं सुजोग प्रदान करिवे। किंतु जदि आपण तांकर संकेत गुडी को बुझी परिबे नाही तो राहु आपणकर समस्त प्राप्त जिनिस गुडी को मध्य आपणक ठारू छडाई नेबे। सेथि पई राहु को कली जुगर राजा बोली कहा जाए। राहु एपरि एक शक्तिशाली ग्रह अटंती जहांकर बेग एवं प्रकृति पवन परि होइथाय, जहाकि क्षणक मध्यरे सब किछि ध्वंस करि देई पारे। तो वर्तमान राहु आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे गोचर करूछंती। अष्टम भावटी होइथाय हठात आम जीवन रे घटुथिबा घटनार भाव, मानसिक चापर भाव एवं अन्यान्य समस्या गुड़िकर स्थान मध्य होइथाय। तथापि मध्य एही अष्टम भावरे उच्च शिक्षा, गुप्त विज्ञान, गवेषणा, गुप्त धन एमिति की अप्रत्याशित गुप्त लाभ मध्य लुचि रहिछि। एहा सहित गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि जे राहु वर्तमान निजर बंधुंकर राशि शनिंकर राशि रे गोचर करूछंती। एहा व्यतीत देवगुरु बृहस्पतिंकर नक्षत्र रु बाहरी से वर्तमान निजर स्व नक्षत्र रे गोचर करूछंती। तेणु निजर स्व नक्षत्र रे गोचर करुथिबारु राहु निजको राजा भली अनुभव करूछंती, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे एक असाधारण परिवर्तन हेबाको जाउछि। सेथि पई जदि आपण आपणकर जीवन रे किछि नुवा सिखिबाको किबा आपणकर करियर को आगको बढ़ाइबाको आपण इच्छुक अछंती बा नूतन दक्षता आपण हासिल करिबाको चाहुछंती, तो एही समय आपणक पई लाभदायक साब्यस्त हेबा। तेणु जदि आपण पीएचडी करिबाको चाहुछंती, गवेषणा करिबाको चाहुछंती किबा किछि गुप्त अध्ययन करिबा पई चाहुछंती, तो राहु आपणको संपूर्ण भाବରେ समर्थन करिवे। तो एबे आसंतु जानिबा एही समय आपणकर आर्थिक परिस्थिति किपरि रहिबो। एही समय राहु आपणको गुप्त धन, हठात अप्रत्याशित धन किंबा अप्रत्याशित लाभ मध्य प्रदान करि पारंती। एसबु आपणको पई एपरि लाभ हेबो जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। एहा व्यतीत किछि लोकंक क्षेत्र रे एही लाभ केवल थरे किंबा दुई थर नहे, आपणक जीवन रे अगस्त 2026 मध्यरे एही लाभ अनेक थर आसी पारे। तथापि भी राहुंकर प्रकृति हेउछि जे आपणकर प्रयास रे किछि ना किछि बाधा विघ्न उत्पन्न करिबा, जहा फଳରେ समाप्त हेबाको थिबा कार्य गुडिक मझिरे अटकी जाय थाए। आपण भाबिथिबे जे कार्य समाप्त हो जिवो, किंतु हठात करी किछि ना किछि बाधा विघ्न चली आसीबो। किंतु आपणको परीक्षा करिबा पई लाभ देबा पई एही बाधा गुडिक राहुंकर एक चाल होइथाए। किंतु जदि आपण एसबु को बुझी सठिक दिगरे निजर कार्य गुडिक करिवे तेबे निश्चित भाबरे राहु आपणको प्रगति प्रदान करिवे
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶନିଙ୍କ ପରି ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ତ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ, ରୋଗର ଭାବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାବ, ବିଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭାବ। ତ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଛଡା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଦେବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଥର ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେହିପରି ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ବାଣୀର ଭାବ, ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ତ ଏଠାରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଏତେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଏତେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଯେ ସେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଧାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅତି ଲୋଭ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅତି ଲୋଭୀ ହୋଇଯିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ନେବେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି କିଛି ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ। ତ ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ରାହୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ବାଟରେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଆପଣ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମାମଲାରେ ଆପଣ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପେପରରେ ସାଇନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଲୋଭ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିନେବେ
तो राहु निश्चित भाव में आपण जीवन में चली समस्या गुड़ी दूर करदे एवं आपण को एक नूतन शिखर रे नहीं पहुंचाई देबे। एबे आसंतु जानिबा किछि विशेष प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा राहुंकर जो सब अशुभत्व रहुछि सेगुड़िक खंडन होइजिब एवं आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबा। तो एही समय रे आपण प्रत्येक दिन राहुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। ता सहित आपण निजर तकिया तले एक मयूर पुच्छ रखी शुअंतु। जो कोठरी रे आपण सोउछंती सेही कोठरीर दक्षिण पश्चिम कोण रे गोटे काच पात्र रे आपण किछि संधैप लवण बा रॉक सॉल्ट रखंतु एवं प्रति मासरे थरे एहाको बदलाई दियंतु। पिंपुड़ी माननको मध्य आपण अट्टा खाइबाकू दियंतु। प्रत्येक दिन राति रे आपण किछि अट्टारे किछि चीनी एवं किछि कला राशि मिसाई रखि दियंतु एवं सकाल उठी आपण ताहाकू नै जेकोनोसी गोटे गछ मूल ढाई दियंतु। आपण जदि प्रत्येक दिन एही प्रतिकार गुड़िक करंती तो निश्चित भाव में राहुंकर कुप्रभाव आपणक ऊपर कम होइजिबा एवं आपणको अनेक शुभ फल मध्य प्राप्ति हेबा। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ईश्वरक